जय जगन्नाथ पिला माने केमती अछ सबु भलरे अछ तो सेमती भलरे थाओ। मु तम समस्तଙ୍କ प्रिय सौरभ सार तुमको स्वागत जनाउछि मेडसाई ओडिया को। आज आमे कोन पढिबा? आज आमे पढिबा इच्छाधीन ओडिया, जो बाध्यतामूलक ओडिया आउ जो कला विभाग छात्र छात्री माने रहिचंती सेमानक पई थिबा इच्छाधीन ओडिया प्रथम एककर प्रथम पद्य जहा तम पाखरे रहिछि कोन ना परशुराम भेट जहा को लिखिचंती कवि बलराम दास। आज आमे पढिबा इच्छाधीन ओडियार प्रथम एककर प्रथम पद्य परशुराम भेट जहार कवि बलराम दास। तो मु जेबरी कहि रखे जे आमे जहा को भी पढिबा पूर्वरु से गद्य हेउ पद्य हेउ बा एकांकिका हो किंबा गल्प हेउ आमे प्रथमे शीर्षक आउ कविंक विषय रे जानिबा बा लेखकंक विषय रे जानिबा नित्यांत आवश्यक। तो एठी तमे माने देखि पारुथबो पछपटे रहिचंती भगवान श्री परशुराम। भगवान को किए बा न जाने परशुराम को? प्रभु भगवान श्री विष्णुंकर षष्ठ अवतार होउचंती परशुराम। परशु रूपक अस्त्र धारण करी सीए परशुराम रूप रे नामित होइतिले। तो एठी केवल परशुराम नुहंती, परशुराम को भेट होइची का सहित, से कहा सहित मिसी छंती बा कहा सहित तांकर कोन ना देखा साक्षात होइची। तो से विषय रे हमकु किए जणे दी छंती ना कवि बलराम दास। कवि बलराम दास को किए बा न जाने? ओडिया साहित्य इतिहास रो पंचसखा जुगर जणे वरिष्ठ और विशिष्ट कवि होउछंती कोन बलराम दास। कवि बलराम दास तांको रचित परशुराम भेट आज हमें पढ़िबा। मु कहि रखे आमे जेते बेले भी विषय को पढ़िबा तो विषय रो कविंक विषय रे आउ विषय संपर्क रे जानिबा आवश्यक, जहा फल रे हमको वर्णनाटा सरल भाव रे होई परिबो आउ सुंदर भाव रे आमे ताको मन रखिबा। तो आउ डेरी न करी आमे जिबा जानिबा लेखकक विषय रे। आमे जानिबा कवि बलराम दास को विषय रे। कवि बलराम दास पंचसखा जुगर जणे वयोज्येष्ठ कवि। तो कवि परिचय रे कौन लेखा जाइछि ना बलराम दास पंचसखा मध्य रे वयोज्येष्ठ कवि। उत्कलीय वैष्णव धर्मर जणे प्रधान प्रवक्ता भाव रे से अग्रगण्य। से उत्कलीय वैष्णव जो धर्म रहिछि वैष्णव धर्म को केमिति आगो को नै हबो तार जणे प्रधान प्रवर्तक थिले, जणे प्रधान प्रचारक थिले। ता सहित कोन तांको पितांको नाम सोमनाथ महापात्र। तांको पितांको नाम कोन पिला माने? सोमनाथ महापात्र। मातांको नाम महामाया देवी। तांको पिता गजपति प्रताप रुद्रदेवंको जणे मंत्री थिले। तांको पिता सोमनाथ महापात्र, बलराम दास को पिता सोमनाथ महापात्र कौन ना प्रताप रुद्रदेवंको ओडिशार जो राजा थिले प्रताप रुद्रदेव तांकर मंत्री थिले। तेणु बलराम दास बाल्यकाल रे उपयुक्त शिक्षा अर्जन करिथिबार अनुमान करा जाय। जेहेतु से जने मंत्री को पुओ थिले बा तांको पिता जने मंत्री थिले तेणु से बाल्यकाल रे उपयुक्त शिक्षा लाभ करथिबे बोली समस्तंकर मन हुए। वेद वेदांत गीता भागवत और विभिन्न पुराण शास्त्र अध्ययन करी से पांडित्य अर्जन करिथिबा कथा जाना पड़े। से वेद वेदांत और विभिन्न पुराण शास्त्र एवं गीता अध्ययन करी से कौन करिथिले ना पांडित्य अर्जन करिथिले। बलराम दास पुरी बांकी मुहाण निकट रे वास करुथिले। बलराम दास केउठी वास करुथिले पिला माने? पुरी बांकी मुहाण निकटस्थ पुरी जो समुद्र अछि, जो बंगोपसागर समुद्र अछि तार बांकी मुहाण ठारे से वास करुथिले। गंधर्व मठ तांकर साधना पीठ थिला। तांको साधना पीठ कोउठी थिला ना गंधर्व मठ। गंधर्व मठ नाम रे एक मठ रे से साधना करुथिले। से तांकर लेखनी चालना करुथिले। बाल्यरु से पुरी क्षेत्र सह संपृक्त होई सेठारे पंडित मानक संस्पर्श रे आसी सेमानक द्वारा विशेष भाव रे प्रभावित होइतिले। से कोठे वास करथिले ना पुरी जिल्लार बांकी मुहाण ठारे से वास करुथिले। गंधर्व मठ थिला तांको साधनार स्थल। जेहेतु से पुरी रे वास करुथिले तो पुरी क्षेत्र सह से संपृक्त होई उठितबा पंडित मानक संस्पर्श रे आसी से कोन होइतिले ना विशेष भाव रे प्रभावित होइतिले। से थिले पंचसखा भक्ति आंदोलन जने जोग सिद्ध साधक। जो पंचसखा जुग कथा मु कहितली तुमको, जो पंचसखा जुगर पंचसखा भक्ति आंदोलन होइतिला तार जने कौन थिले ना जोग सिद्ध साधक जने
साधक थिले श्री जगन्नाथ को केंद्र करी तांकर आध्यात्मिक साधना गढ़ी उठिथिला जेहेतु सी पुरी रे वास करुथिले एवं तांको साधनार स्थल थिला पुरी एवं पुरी पंडित मानकर संस्पर्श रे आसी से बहुत प्रभावित होइतिले तेणु प्रभु श्री जगन्नाथ को केंद्र करी तांकर आध्यात्मिक साधना गढ़ी उठिथिला तापरे कोन तांको सृष्टि संभार रे श्री जगन्नाथ महिमा और प्रभाव उभय देखा मिले सी जो विषय गुड़ी को रचना करिसंती तांको रचित समग्र सामूहिक जो विषय समावेश होईची सेठी प्रभु श्री जगन्नाथंकर महिमा और प्रभाव उभय देखा मिले कवि प्रत्येक क्षेत्र में जगन्नाथ को तांकर आराध्य देवता बोली स्वीकार करिसंती कोन ना कोटी ओडियांक मौड़मणि किए ना प्रभु श्री जगन्नाथ कोटी ओडियांक मौड़मणि से मणिमा से कौन अनिर्वाचनीय नेता सी जार रूप वर्णनीय सी होउचंती प्रभु श्री जगन्नाथ तो कवि प्रत्येक क्षेत्र रे श्री जगन्नाथ को तांकर आराध्य देवता बोली स्वीकार करिसंती जेहेतु से जने ओडिया एवं ओडियांक कोटी कोटी ओडियांक मौड़मणि होउचंती जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ तेणु कवि बलराम दास स्वीकार करिसंती जे प्रभु श्री जगन्नाथ होउचंती तांकर आराध्य देवता तो आमे जीवा परवर्ती भाग को जगमोहन रामायण बलराम दास को सर्वश्रेष्ठ कृति प्रश्न पचारि पारे जे बलराम दासंकर सर्वश्रेष्ठ कृति केहुटी ना जगमोहन रामायण एहा दांडी वृत्तरे रचित होइथिबारु एहाकु दांडी रामायण भाबरे मध्य परिचित केउ वृत्तरे ना दांडी वृत्तरे अलंकार एवं जो हमर राग अच्छी सही राग अनुसार ये दांडी वृत्तरे रचित होईची जेहेतु ये दांडी वृत्तरे रचित होईची तेणु जगमोहन रामायण को कौन कहा जाए ना दांडी रामायण मध्य कहा जाए जगमोहन रामायण रो अन्य नाम कौन ना दांडी रामायण तो पिला माने बुझिलो तुम माने सर्वश्रेष्ठ कृति होची कवि बलराम दास कर केउंटी ना जगमोहन रामायण आउ एहा दांडी वृत्तरे रचित होइथिबारो एहार नाम दांडी रामायण बोली कहा जाए एहा एक अनुवाद ग्रंथ नुहे अनुसृजित ग्रंथ पिला माने एठी लेखा जाउछि जे एहा एक अनुवाद ग्रंथ नुहे जो रामायण लेखा जाइथिला कोन ना अन्य भाषा रे ताहाकू ओडिया भाषा रे एहा अनुवाद करा जाय नै एहा होछि अनुसृजित ग्रंथ सृजन शैलीर विकास करी निजर सृजनशीलता को कौन करिसंते एठी कवि ना उपस्थापित करिसंते निजर सृजनशीलता को उपस्थापित करिसंते एहा का अनुवाद ग्रंथ नुहे निजर सृजनशीलता द्वारा से जहा बुझिसंते निज भाषा रे से ताको लेखिसंते ना कि अन्य भाषा रे लेखा जाइथिबा रामायण को सीधा सड़क भाव में ओडिया भाषा रे उतारी देइछंती से निज सृजनशीलतार कौन करिसंती ना पराकाष्ठा देखाई दांडी रामायण बा जगमोहन रामायण रचना करिसंती जगमोहन रामायण संस्कृत रामायण को आधार करथिले मध्य ताहा एक मौलिक सृष्टि भाव में विदित जदियो जगमोहन रामायण संस्कृत रामायण को आधार करी से लिखिचंती किंतु यह कौन यह एक मौलिक सृष्टि यह एक निजस्व सृष्टि बोली समग्र जनमानस रे विदित होई परिछि जीवंत चरित्र चित्रण से समयर समाज चित्र मौलिक प्रकाश भंगी मनोज्ञ वर्णना शैली तांको रामायणर वैशिष्ट्य कहा रामायणर ना कवि बलराम दास को रचित जगमोहन रामायणर वैशिष्ट्य होउची जे से समय समाजर चित्र मौलिक प्रकाश भंगी चरित्र चित्रण आ मनोज्ञ भावना यही सब विषय को नहीं यही सब वैशिष्ट्यता को नहीं से रचना करथिले जगमोहन रामायण बा दांडी रामायण तांकर अन्यान्य प्रमुख रचना गुडी कहला ब्रह्म पुराण लक्ष्मी पुराण बट अवकाश ब्रह्मांड भूगोल भाव श्रवण भाव समुद्र मृगुणी श्रुति ब्रह्म गीता दांडी सार गीता अमरकोश गीता वेदांत सार गुप्त गीता बेढ़ परिक्रमा इत्यादि देख आध्यात्मिकतावाद वैष्णव धर्मर जने मुख्य प्रवर्तक भाव एवं पंचसखा जुगर पंचसखा भक्ति आंदोलन जने बलिष्ठ साधक भाव सी रचना करि जाइछंती अनेक रचित पुस्तक जहा भितरे लक्ष्मी पुराण ठारू आरंभ करी वेदांत सार गुप्त गीता मृगुणी स्मृति एवं ब्रह्मांड भूगोल भाव समुद्र दांडी सार गीता अमरकोश गीता भली महान महान काव्य संभार रही तो वर्तमान आम जानिले
कवि बलराम दास परिचय संपर्क में सी केउठी जन्म ग्रहण करथिले केउठी साधना करुथिले तांको साधनार स्थल कौन थिला से केउ वैशिष्टता को नहीं कौन रचना सब करुथिले एवं तांकर सर्वश्रेष्ठ कृति कौन अटे। तो वर्तमान आमे जा विषय पढ़िबा जेउ कवि बलराम दास रचित परशुराम भेट विषय पढ़िबा ता संपर्क रे किछि अधे जानिबा जहा फल रे आमे जेते बेले परशुराम भेट को पढ़िबा से विषय रे हमें आगरू किसी जानी पारिले से कथा भल से बा सरल भाव रे बुझी हेबो जेमिति आमे मूवी पूर्वरु ट्रेलर देखंती ठीक सेही परी। तो विषय प्रवेश परशुराम भेट कविताटी बलराम दास जगमोहन रामायण आदिकांड गृहीत। देख पिला माने जेते बेले आमे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न लेखिबा दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर लेखिबा सेते बेले हमर नित्यंत गुरुत्वपूर्ण अंश बा गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे जगमोहन रामायण आदिकांड गृहीत। कौन जगमोहन रामायण आदिकांड गृहीत जो विषय को आज आमे पढ़िबा परशुराम भेट कवि बलराम दास रचित परशुराम भेट कवि बलराम दास रचित जगमोहन रामायण बा दांडी रामायण आदिकांड गृहीत। को कांडर गृहीत आदि कांडर गृहीत। शिवधनु भांगी स्वयंवर सभारे सीतांक पाणी ग्रहण पूर्वक श्रीराम अयोध्या गमन उद्देश्य रे मिथिला कटकरू प्रस्थान करिसंती। आमे समस्त जानिछे जे शिवधनु भांगी स्वयंवर रे विजय लाभ करथिले प्रभु श्री रामचंद्र। तापरे जाई जनक नंदिनी मिथिला राज्यर राजकन्या माता सती सीता को सी निज पत्नी रूप में पाई। तो ये कौन होईची ना शिवधनु भांगी स्वयंवर सभारे श्री रामचंद्र सीता पाणी ग्रहण पूर्वक श्रीराम अयोध्या गमन उद्देश्य रे मिथिला कटकरू प्रस्थान करिसंती। मिथिला कटक बा जो राज्य मिथिला राज्य होची जनकंकर राज्य माता सती सीतांकर राज्य से राज्य रे से पहुंची शिवधनु भांगी पाणी ग्रहण पूर्वक सीता को धरी प्रत्यावर्तन करुथांती अयोध्या को। तहियार दिन से वैशालीपुर रे रात्रि जापन करती। जो दिन से मिथिला राज्य रो बाहरती ता पर दिन से कोठारे रात्रि जापन करती ना वैशालीपुर रे। वैशालीपुर रे रात्रि जापन करी प्रभातरु सुर नदी अतिक्रम करती। कौ नदी ना सुर नदी अतिक्रम करी पुणी दिनांते अर्थ दिनर अंतरे दिनर शेषे विपुल वन रे विश्राम नियंती। देख पिला माने सी प्रथमे मिथिला कटकरू बाहरिले वैशाली राज्य रे रहिले पुणी सकाळु सकाळु सुर नदी पार होई विपुल वन रे आश्रम नैछंती। तत्पर दिन ता पर दिन से सिद्ध वन रे विश्वामित्रंकर आश्रम रे अवस्थान करिसंती। ता पर दिन कहार पर दिन ना जो दिनर अंतरे से विपुल वन रे आश्रय नैथिले बा विश्राम नैथिले ता पर दिन से कौन ना विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्रंकर आश्रम रे अवस्थित होइछंती। सिद्ध वन रे जो विश्वामित्रंकर आश्रम रहिछि सेठी से रहिछंती। परदिन प्रभातरु पुणी यात्रा आरंभ करिसंती। प्रथमे से मिथिला राज्य रु बाहरिले वैशालीपुर रे रहिले सुर नदी पार कले विपुल वन रे रहिले सिद्ध वन रे रहिले जहा विश्वामित्र ऋषिंकर आश्रम रहिछि सेठी रही ता परदिन से कोन करिसंती ना निजर अयोध्या अभिमुखे यात्रा आरंभ करिसंती। तो परदिन प्रभात पुणी यात्रा आरंभ करिसंती। एही यात्रा काल रे राजा दशरथ विभिन्न प्रकार अशुभ संकेत देखि विपद आशंका करी व्यस्त विव्रत होई पड़िसंती। परदिन प्रभात रे जेतेबेले से यात्रा आरंभ करिसंती दशरथ राजा दशरथ के ना प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्रंकर पिता से सांगरे कोन ना भरत शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण को नहीं माता सीता को नहीं स्वराज्य को प्रत्यावर्तन करुथांती। तो राजा दशरथ कौन करिसेन ना विभिन्न प्रकार अशुभ संकेत देखिचंती। तांको किछि किछि अशुभ संकेत देखा जायछि जहा फल रे राजा दशरथ कौन होइछन्ते ना भयभीत होई जाइछन्ती व्यस्त विव्रत होई उठिछन्ती। पर्वत उपरे वज्रपात पर्वत शिखर रे वज्रपात होइछि। वाम नेत्र स्फुरण अर्थात स्फुरण अर्थ कोन ना कंपन वाम नेत्र कोन होइछि ना कंपन होइछि। आकाश रे व्याघ्र पक्षीर विचरण आकाश रे व्याघ्र पक्षी नुह पिला माने आकाश रे गिद्ध पक्षी अर्थात गिद्ध पक्षी अर्थात कौन पिला माने ना छंचाण बा सागुणार विचरण
ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ କାକ ପକ୍ଷୀର ଉପବେଶନ। କଣ ହେଇଛି ନା ବାମ ନେତ୍ର ତାଙ୍କର କମ୍ପିତ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଆକାଶରେ ଗିଧ ପକ୍ଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଛଞ୍ଚାଣ ଦେଖାଯାଇଛି ବା ଛଞ୍ଚାଣ ବା ଶାଗୁଣାର ବିଚରଣ। ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ କଣ ହେଇଛି ନା କାକ ପକ୍ଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ କାଉ ବସିଛି। ଏହିପରି ବିପରୀତ ଏହିପରି ନକାରାତ୍ମକ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ତାଙ୍କ ଆଶଙ୍କାର କାରଣ ହୋଇପଡିଛି। ଦଶରଥ ଯୋଉ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ ଆଉ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ, ତାର କାରଣ ମାନ ହଉଛି ଯେ ପର୍ବତ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ, ବାମ ଆଖି ସ୍ଫୁରଣ, ଆକାଶରେ ଗିଧ ପକ୍ଷୀର ବିଚରଣ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ କାକ ପକ୍ଷୀର ଉପବେଶନ। ଯୋଉ କାଉ କଣ ହେଇଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଛି। ଏସବୁ ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ସଂକେତ ଦେଖି ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। କିଛି ବିପଦର ସଂକେତ ଏହା ଜାଣି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ସ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା ଏଥି ସହିତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୃଗାଳର ରଡି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ଶୃଗାଳ ରଡି। ଶୃଗାଳ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ବିଲୁଆ। ବିଲୁଆ ରଡି ଛାଡିଛି। କୁହୁଡି, ଚାରିଆଡେ କୁହୁଡି ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାହୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶରେ ଧୂମକେତୁର ଆବିର୍ଭାବ, ଦିନରେ ତାରା ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବତାସ ପ୍ରବାହ, ଏହିପରି ସବୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ରହିଛି, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ, ଏଇ ସବୁ ସଂକେତରେ କଣ ନା ଦଶରଥ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ଦେଖି ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ ତ, ଆଗରେ କିଛି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ ତ। ଏହି ସବୁ କଥା ଭାବି ସେ ମନରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଶୃଗାଳ ରଡି କରିଛି, କୁହୁଡି ଦେଖା ଦେଇଛି, ପ୍ରଭାହୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ କମି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆକାଶରେ ଧୂମକେତୁର ଆବିର୍ଭାବ, ସତେ ଯେମିତି ମନେ ହେଉଛି ଆକାଶରେ ଧୂମକେତୁ। ଧୂମକେତୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଲାଞ୍ଜି ତାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ନା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଆକାଶରେ ଯଦି ଧୂମକେତୁ ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଅଶୁଭ ହେଇପାରେ। ତ ଯୋଉ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କୁହୁଡି, ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଚାରିଆଡେ କୁହୁଡିର ଆସ୍ତରଣ ଜମିଛି। କୁହୁଡିର ଆସ୍ତରଣ ଜମିଛି, ଏଠି ଆହ୍ନି କୁହୁଡି ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଆଚ୍ଛନ୍ନ କୁହୁଡି ହବ। ଆଚ୍ଛନ୍ନ କୁହୁଡି, ଚାରିଆଡେ କୁହୁଡିର ଆସ୍ତରଣ ଜମି ଯାଇଛି, ଆକାଶରେ ଧୂମକେତୁର ଆବିର୍ଭାବ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଦିନରେ ତାରା ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ବୋଲି ମନେ ହଉଛି। ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବତାସ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି। ପ୍ରବଳ ବେଗରେ କଣ ପ୍ରବାହ ହଉଛି ନା ବତାସ। ବତାସ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଝଡ ତୋଫାନ, ଏଇ ସବୁ ଭଳି ମନେ ହଉଛି। ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ଦ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ଅତିଶୟ ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ କଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ କାଳେ କିଛି ଅଶୁଭ ହେବ ନାହିଁ ତ। ତାପରେ କଣ ହଉଛି, ସେ ତାହାର କାରଣ ଓ ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, କଣ କିଛି ଭୟର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି କି? କଣ କିଛି ବିପଦ ଆମ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି କି? ଏଇଭଳି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସିଦ୍ଧ ବନରେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ଶତ୍ରୁ ପରଶୁରାମ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଅଘଟଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ବଶିଷ୍ଠ ଦଶରଥଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ଶତ୍ରୁ, ସହସ୍ର ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ଜଣେ ପୁରାଣରେ ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗୋଟେ ବର ପାଇଥିଲେ। କଣ ବର ପାଇଥିଲେ ନା ହଜାର ହଜାର ହାତର ବର ପାଇଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ହାତର ବର ପାଇଥିଲେ, ସେ ହଜାର ହଜାର ହାତ ରଖି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସବୁ ପୁରରେ ନିଜର ଦବଦବା ରଚାଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଲେଶ ଦଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବାକୁ ସେ ଚଲେଇଥିଲେ। ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନୁ ନଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରହିଛି, କାହାଣୀ ନୁହଁ ତ ସତ କଥା। କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦିନେ ଯୋଉ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ନାମ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନ। ସେ ଯୋଉ ସହସ୍ର ହାତ ପାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ହାତ ପାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା କଣ ନା ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ। ତ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ଥରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ପରଶୁରାମଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ପିତା କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ଯେହେତୁ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ନୀତିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତ
सहर्ष अर्जुन जो परशुराम को पिता पाखरे कौन थिला ना परशुराम को पिता पाखरे कामधेनु गाई थिला जहा फल कौन ना कामधेनु गाई सब प्रकार द्रव्य प्रदान करि पारे जहा इच्छा थिबो से सब द्रव्य प्रदान करि पारे तो कामधेनु गाई थिबा जानी सहर्ष अर्जुन कौन करथिला ना परशुराम को पिता को से गाई को दियो बोली कहिथिला तो परशुराम को पिता जेतेबेले देई नथिले सेतेबेले से कोन करथिला ना तार सैन्य सामंत नै समग्र आश्रम रे तुमुल कांड रचैथिला आउ कामधेनु गाई को नै जीवा को चेष्टा करथिला से जेतेबेले नै जाउथिला कामधेनु गाई को सेही समय रे कोन हैला ना कामधेनु गाई स्वर्ग को चली गले से नै पारला नै जेतेबेले परशुराम आसी पहुंचिले आश्रम रे से देखिले चारिआडे सब किछि छिन भी नै पड़िछि चारिआडे सब किछि भंगारुजा होई जाईछि से आश्चर्य होई गले से जेतेबेले जानिबा को पाइले जे सहस्रार्जुन आसीछि आउ एई सब कार्य करि जाईछि से ताकू संहार करिवा पई जाईथिले आउ माने बहुत युद्ध होइथिला दुई जनक मध्य रे विद्रोह होइथिला सेठी सहस्रार्जुन को संहार करिथिले के ना परशुराम तो सहस्रार्जुन शत्रु परशुराम एही सिद्धवन रे अवस्थापन करूछंती आ तांको छडा आउ किछि मध्य विपद नाही बोली आश्वासन देई कहिसंती के ना कुलगुरु वशिष्ठ काहू कहिसंती ना राजा दशरथ को कहिसंती इत्य अवसर रे तुर्यनादर प्रकंपन रे जोगविष्ठ परशुराम पर ध्यान भंग होईची तुर्यनाद अर्थात कोन ना तुरीर नाद रे जो जानकी को से कोन करिसंती राम पत्नी रूपे पाइछंती तो सेई जो विजयर उल्लास रे जो तुरीर नाद रे जोगविष्ठ जोग करूथुबा परशुराम कर ध्यान भंग होईची परशुराम जो ध्यान करूथिले सेई सिद्ध वन रे तांकर ध्यान भग्न होई जाईची तांकर ध्यान भांगी जाईची क्षत्रिय कुल मध्यरु पुणी कहार उपस्थिति बारंबार आस्फालन को आशंका करी क्रोध जर्जरित हुई धनु कुठारा आदि अस्त्र धारण करी से दशरथ सैन्य सामंतर गतिरोध करिसंती जो कथा को नहीं दशरथ डरुथिले सेही कथा ही घटिछि सहस्रार्जुन शत्रु क्षत्रिय कुल को निपात करितिबा क्षत्रिय कुल को समूले विनाश करितिबा परशुराम जो ध्यान करुथिले तांका ध्यान भग्न होईची केमिति ना रामचंद्रंकर सैन्य सामंत जेतेबेले तुर्य नाद देउचंती तुरीर नाद बाजिछि काहाळीर नाद सुबिछि तांकर ध्यान भग्न होईची से भाबिचंती किए से क्षत्रिय कुलर लोक जे पुणी थरे कोन ना ताहार आस्फालन उपस्थिति काहार उपस्थिति बारंबार आस्फालन से करूछि जे से कहूछि जे मु वर्तमान मध्य जीवित अछि मो पाखरे वीरत्व अछि के से आस्फालन रहिछि एई कथा को आशंका करी कोन करिछ ना क्रोध रे जर्जरित होइचंती से रागी उठिचंती चीकी उठिचंती परशुराम धनु और कुठार अर्थ गोटे अस्त्र तमे देखिथिबो प्रभु श्री परशुराम को हाथ रे गोटे अस्त्र थिला हम तुमको देखैबी एई अस्त्र को कहा जाए कुठार अस्त्र तो एई जो कुठार अस्त्र एई सब जिनिस को धरी से कौन करिसंती ना पहुंचीचंती रामचंद्रंक सैन्य सामंतंकर आगरे तो रामचंद्रंकर सैन्य सामंतंकर गति को से कौन करछंती ना अवरोध करछंती गति को रोध करछंती तांको देखि सैन्य सामंत छत्रभंग देई राजा दशरथ को खबर देइछंती से होचंती कोन ना वीर प्रतापी महाबलशाली से समग्र अंचलर माने कौन क्षत्रिय कुल को विनाश करथिले सहस्रार्जुन को निहत करथिले तांको देखि रामचंद्र को सैन्य सामंत सब डरी जाइछंती तांको मन रे भय प्रकट जात होईची ए कथा जाई से कोन करछन ना छत्रभंग देइछन चारियाडे किनबे नै चारियाडे लुचि छंती आउ दशरथ को कहिछंती जे परशुराम आसी पहुंची सारलेनी राजा धैर्यच्युत होई ए समस्यार समाधान निमंते ऋषि वशिष्ठ को निवेदन करिसंती राजा पाखरे आ धैर्य नाही राजा जो आशंका को आशंकित करुथिले जो विपदर संकेत देखि नकारात्मक चिंता तांको मन रे आस्तिला जो भय को नै से डरुथिले से भय आजि तांको आगरे उपनीत ए कथा जानि से कोन करिसंती ना कुलगुरु वशिष्ठ को मागिसंती किछि उपदेश किपरि ए समस्यार समाधान हेई परिबो तो किपरि ए समस्यार समाधान हेइछि तापरे कोन हेइछि ना वशिष्ठ कहिसंती वीर वर्ज्य श्री परशुराम क्रोधान्वित होइछंती से कहिछंती जे वीर विजय ना जे प्रबल शक्तिशाली महाप्रतापी से कोन होइछंती ना क्रोधान्वित होइछंती प्रभु श्री परशुराम क्रोधान्वित होइछंती एनु तांको प्रबोधित करी तांकर कोप प्रशमित करिबा उचित तांको प्रबोधित करी अर्थात तांको बुझेई सुझेई तांकर प्रशंसा करी तांकर कोप को प्रशमित लाघव करिबा उचित
ଏହା କହୁ କହୁ କୋପ ଜର୍ଜରିତ ପରଶୁରାମ କାଳଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ କୁଠାର ଧାରଣ କରି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲା ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଉ କୁଠାର ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ କୁଠାର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଧରି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ନା କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ଦଶରଥ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସିଏ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଦଶରଥ ରଥରୁ ଅବତରଣ କରି ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କାକୁସ୍ଥ ଭାବରେ ବିନୀତ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜା ଦଶରଥ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ଆଗରୁ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କାଳଦଣ୍ଡ ରୂପକ କୁଠାରକୁ ଧରି ପରଶୁରାମ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କାକୁତି ମିନତି ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କାକୁସ୍ଥ ଭାବରେ ବିନୀତ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡି କାକୁତି ମିନତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଧର୍ମ ପରି ଦୟାବନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଧର୍ମ ପରି ଦୟାବନ୍ତ ମେଦିନୀ ପରି ସହିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର କୁଳ ଯମ ଋଷି କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୁଗୁକ୍ର ଗୌରବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଧର୍ମ ପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଧର୍ମ ପରି ଦୟାବନ୍ତ ମେଦିନୀ ପୁର ସହିଷ୍ଣୁ କ୍ଷତ୍ରି କୁଳ ଯମ, କ୍ଷତ୍ରି କୁଳର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯମ। ସହସ୍ର କୂଳ ହେଇଯାଇଛି ଏଟା କଣ ହବ ନା କ୍ଷତ୍ରି କୁଳ ଯମ, କ୍ଷତ୍ରି କୁଳ ଜନ୍ମ ଋଷି କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୃଗୁ କୁଳ ଅର୍ଥାତ ଭୃଗୁ ବଂଶର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରବ। ମୋର ମହାପୁଣ୍ୟ ହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦର୍ଶନ ପାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯେହେତୁ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ଧର୍ମ ପରି ଦୟାବନ୍ତ ମେଦିନୀ ପରି ସହିଷ୍ଣୁ, ମେଦିନୀ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ପୃଥିବୀ, ଆପଣ ପୃଥିବୀ ପରି ସହିଷ୍ଣୁ, ପୃଥିବୀ ମା ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ସହିଯାଏ ଆପଣ ସେମିତି ସହିଷ୍ଣୁ, ଧର୍ମ ପରି ଦୟାବନ୍ତ ଧର୍ମ ଯେପରି ଦୟା ଉଦାରତା ଦେଖାଏ ଆପଣ ସେପରି ଦୟାବନ୍ତ, ଆଉ କ୍ଷତ୍ରି କୁଳର ଯମ ଆପଣ କ୍ଷତ୍ରି କୁଳ ପାଇଁ କାଳ ଅଟନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶର ଆପଣ କାଳ ଅଟନ୍ତି, ଋଷି କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣ ଋଷି କୁଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋଷି ଅଟନ୍ତି, ଭୃଗୁ କୁଳର ଗୌରବ ଯୋଉ ଭୃଗୁ ବଂଶ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବଂଶ ରହିଛି କୁଳ ରହିଛି ସେ ବଂଶର ଆପଣ ଗୌରବ। ମୋର ମହାପୁଣ୍ୟ ହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଲି। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭଦୂତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତକୁ ଲାଘବ କରିବା ତାଙ୍କର ରୁଦ୍ରକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ। କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୋଧନାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କହିଲେ ଦଶରଥ ରନ୍ଦନ ତୁମେ ଜନକଙ୍କର ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥିବା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏ କଥାକୁ ସବୁ ଏଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ବା ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ପରାକ୍ରମୀ ବୀର ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଲୋକ, ମୁଁ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ କେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ କରିଥିଲି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛି। ଏଇ ସମୟରେ ପରଶୁରାମ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଏଡାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଶରଥଙ୍କୁ ଏଡାଇ ଦେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ତୁମେ ଜନକଙ୍କର ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥିବା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ଆସିଛନ୍ତି, ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ପାଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଣ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଧନୁକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଯେଉଁ ଧନୁ ତ୍ରିପୁରା ସୁରର ପ୍ରାଣ ନାଶର କାରଣ, ସେ ଧନୁକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ତୁମେ ଭଙ୍ଗ କରିଛ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଜନକଙ୍କର ଶିବଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ, ଏହା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଧନୁକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଯୋଉ ଧନୁକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଧରି ହିଁ ପାରୁନଥିଲେ, ଯୋଉ ଧନୁ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ପ୍ରାଣ ନାଶ କରିଛି, ଆଉ ସେ ଧନୁକୁ ତୁମେ ଅକ୍ଲେଶରେ ଭଙ୍ଗ କରିଛ, ବିନା କ୍ଲେଶରେ ବିନା କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ ପରି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ଏହି ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢାଇ ଯଦି ସରସଂଯୋଗ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ ଧରି ଆସିଛି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଧନୁକୁ ଯଦି ତମେ ଭାଙ୍ଗିବ, ତାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବନି, ତମେ ତାକୁ କଣ କରିବ ନା ଗୁଣ ଚଢାଇ ଅର୍ଥାତ ବଳ ଚଢାଇ ତାର ସରସଂଯୋଗ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତୁମ ବୀରତ୍ୱର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ ଏପରି କଲ ତୁମ ବୀରତ୍ୱର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ
ନା ତାପରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିତା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡିବେ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରକୁ ମହାପରାକ୍ରମୀ ବୀର ପରଶୁରାମ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ସେ ଆଗରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ କାକୁତି ମିନତି ହେଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡି ପ୍ରଣାମ ହୋଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏଡେଇ ଦେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଅ ଋଷି ପରଶୁରାମ ବା ବୀର ପରାକ୍ରମୀ ପରଶୁରାମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ବା ପ୍ରଣାମ କର। ଶ୍ରୀରାମ ପିତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରଥାବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଗମନର କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି। ଜିଜ୍ଞାସା ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମଙ୍କର କ୍ରୋଧ କମି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରଶୁରାମଙ୍କର କ୍ରୋଧ କମି ନାହିଁ। ସେ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ଯେ କେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଏତେ ସାହସ ହେଲା ଯେ ସେଇ ତୁର୍ଯ୍ୟ ନାଦରେ ମୋର କଣ ନା ତପସ୍ୟାକୁ ଭଗ୍ନ କରିଛି, ମୋ ତପସ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ପିତା ଦଶରଥ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭରଣ କରି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ କରି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ପିତା ଦଶରଥ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ଭରଣ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖି ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାର୍ଗବ ଭାର୍ଗବ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ସେ ଯୋଉ ଭୃଗୁ କୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଭୃଗୁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମିତ, ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଗାଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପିତୃଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମର ଶକ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେତୁ ମୁଁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ନୁହେଁ। ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଅବଜ୍ଞା ନ କରି ପାଳନ କରିବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପିତୃଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମର ଶକ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆମର ଶକ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେତୁ ମୁଁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ନୁହେଁ। ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଅବଜ୍ଞା ନ କରି ପାଳିବି। ମୁଁ ତାକୁ ହେୟ ମନେ ନ କରି ତୁଚ୍ଛ ମନେ ନ କରି ପାଳନ କରିବି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି ଭୃଗୁମଣି ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁକୁ ବଢାଇ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ଭୃଗୁମଣି ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ନା ପରଶୁରାମ କଣ କଲେ ନା ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁକୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧନୁ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଧନୁ, ସେ ଧନୁକୁ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତକୁ। ମାତ୍ର ଶର ନିକ୍ଷେପ ନ କରି କହିଲେ, ପରଶୁରାମ ଆପଣ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ପୁତ୍ର, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଭାଗିନେୟ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାଶ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଶର ନିକ୍ଷେପ ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପରଶୁରାମ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଯେଉଁ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର କାମଧନୁକୁ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ନେଇଗଲା ପରେ ପରଶୁରାମ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲେ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଭାଗିନେୟ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆମର ଶକ୍ତିର କଣ କଳ୍ପନା କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ଶରର ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାର ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ଶରକୁ ଗୁଣ ଚଢାଇ ନିକ୍ଷେପ କରିବି, ଏହା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଇହ ଲୋକ ହଉ କିମ୍ବା ପରଲୋକ ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକ ହଉ କିମ୍ବା ଅତୀତର ଲୋକ ହଉ, ଯେଉଁଠିକୁ କହିବେ ସେଇଠିକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବି। ଆପଣ ଯୋଉଟାକୁ କହିବେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବି ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପରଶୁରାମ କହିଲେ, ପରଲୋକକୁ ନିକ୍ଷେପ କର। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୂୟା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ଅନେକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଧ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପରଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଅନେକ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଛି, ତେଣୁ ପରଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମତେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୋର ପରଲୋକର ପାପ ଭାରକୁ ଛେଦନ କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ଶର ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଶର ପରଶୁରାମଙ୍କର ଶର, ତାକୁ ଯଦି ସେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ ସେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇହ ଲୋକ ହଉ କିମ୍ବା ପରଲୋକ ଯାହାକୁ କହିବେ ମୁଁ ସେଠିକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବି। ସେଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇହ ଲୋକ ନୁହଁ, ପରଲୋକକୁ ନିକ୍ଷେପ କର। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରଲୋକକୁ ଯିବାର ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ପରଲୋକକୁ ଏ ଶର ନିକ୍ଷେପ କର, ମୋ ପାପ ଭାରକୁ କଣ କର ନା ଛେଦନ କର, ବା ମୋ ପାପ ଭାରକୁ କଣ କର ନା ଦୂରେଇ ଦିଅ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଏହି ବିନୀତ ଶ୍ରବଣ କରି ରାମ ଶର ନିକ୍ଷେପ ପୂର୍ବକ ପରଶୁରାମଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଭାର ଛେଦନ କରନ୍ତେ ସେ ଧାରଣ କରିଥିବା କୋଦଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। କୋଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଯୋଉ ଧନୁତୀର କଣ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର ପାପ ଭାରକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ କଣ ନା ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କୋଦଣ୍ଡଟି ଯୋଉ ଧନୁତୀରଟି କଣ ହେଇଛି ନା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା।
ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଦେବତା ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟ କଲେ, ଅପ୍ସରା ମାନେ ହୁଳୁହୁଳି ଦେଲେ। ଏ କଥା ଯେହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଛି, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବୀର ପ୍ରତାପୀ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ସଂହାର କରିଥିବା ସହସ୍ର ଯୋନର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ବୀର ପରଶୁରାମ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭେଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଏ କଥା ସମଗ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରୁ ରହି କିଏ? ନା ଦେବତା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଦେବତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅପ୍ସରା ମାନେ ହୁଳୁହୁଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଷୟର ସାରାଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ। ଆମେ ବୁଝିବା ଏଇ ଯୋଉ ପରଶୁରାମ ଭେଟ ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ, ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ପରଶୁରାମ କିଏ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଅବତାର। ତ ଆମେ ପଢିବା, ବୁଝିବା ପଂକ୍ତି ଗୁଡିକୁ। ମିଥିଳା କଟକରୁ ସେ ହୋଇଲେ ବାହାର, ବାଟେ ରାଜା ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଉପହାର। ମିଥିଳା କଟକରୁ ସେ ହୋଇଲେ ବାହାର, ବାଟେ ରାଜା ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଉପହାର। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ମିଥିଳା କଟକ, ମିଥିଳା କଟକରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟରୁ କିଏ ବାହାର ହୋଇଲେ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି ପାଣିଗ୍ରହ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱରୂପ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଟେ ରାଜା ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଉପହାର। ବାଟରେ ରାଜା ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା ସେ ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ କରି ପାଇଛନ୍ତି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ରୂପରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ ବୈଶାଳୀପୁରେ ରହିଲେ, ସେଦିନ ସିଏ ବୈଶାଳୀପୁରରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୈଶାଳୀପୁର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ବୈଶାଳୀ ନାମକ ରାଜ୍ୟରେ ସିଏ ରହିଛନ୍ତି। ରଜନୀ ପ୍ରଭାତେଣ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ। ରଜନୀ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ନା ରାତି। ରାତ୍ରି ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା, ପ୍ରଭାତ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ପ୍ରଭାତେଣ। ପ୍ରଭାତେଣ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ନା ସକାଳ। ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ସେ କଣ କଲେ? ନା ସେଇଠୁ ଚଳିଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲିଗଲେ। କିଏ ଚାଲିଗଲେ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସୁର ନଦୀ ଜିଣି ବିପୁଳ ବନେ ପାଇ, ସୁର ନଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି, ଏଠି ଜିଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଣିବା ନୁହଁ, ଏଠି ଜିଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିକ୍ରମ କରି, ସୁର ନଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିପୁଳ ବନରେ ସିଏ ପାଇଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମିଥିଳା କଟକରୁ ବାହାରିଲେ, ବୈଶାଳୀପୁରରେ ରାତ୍ରି ମାନେ ଆଶ୍ରମ ନେଲେ, ତାପରେ କୋଉଠିକି ଗଲେ? ନା ସୁର ନଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିପୁଳ ବନରେ ପାଇଲେ। ସେଦିନ ନିଶିତ ହିଁ, ସେଦିନ ନିଶି ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ନା ରାତ୍ରି। ସେଦିନ ନିଶିତ ହିଁ ବିଶ୍ରାମିଲେ ଯାଇ, ବିଶ୍ରାମିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ନା ବିଶ୍ରାମ କଲେ। କୋଉଠି ବିଶ୍ରାମ କଲେ? ନା ଯୋଉ ବିପୁଳ ବନରେ। ଶୁଦ୍ଧ ବନେ ଯାଇ ରହିଲେ ଆର ଦିନ, ସିଦ୍ଧ ବନରେ ଯାଇ ରହିଲେ ଆର ଦିନ। ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ବନରେ ରହିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସେ ଅତିଥି ବିତପନ। ସିଏ ହଉଛି କଣ? ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ନୁହଁ, ସେ ହଉଛି ପରଶୁରାମଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବା ସାଧନାର ସ୍ଥଳୀ। ସେଇଠି ସେମାନେ କଣ କଲେ? ନା ଆଶ୍ରମରେ ଅତି ବିତପନ। ଅତି ବିତପନ, ବିତପନର ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ନା ମନୋହର ବା ସୁନ୍ଦର। ସୁନ୍ଦର, ବିସ୍ତାରିତ ବା ମନୋହର। କୋଉଟା? ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ଚଉଠି ସମ୍ଭାର ବିଧି ତହିଁ କଲେ, ନିଶି ପ୍ରଭାତରୁ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ। ପୁଣି ନିଶି, ନିଶିର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ରାତ୍ରି। ଚଉଠି ସମ୍ଭାର, ଯେହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିଛି ଯେ ବିବାହ ହେବାର 4 ଦିନ ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବା ଚଉଠି ଯାହାକୁ ପାଳନ କରେ, ସେ ଚଉଠିର ଯୋଉ ବିଧି ଥିଲା, ଯୋଉ ନିୟମ ଥିଲା, ଯୋଉ କଣ? ନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ତାକୁ ସେଠି ସମାପନ କରିଥିଲେ। ସେଠି ସମାପନ କରି ନିଶି ପ୍ରଭାତରୁ, ରାତ୍ରି ଶେଷ ହେବା ଯୋଉ ପ୍ରଭାତ ସକାଳ, ପାହାନ୍ତିଆ ସକାଳରୁ ସେଠୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ, ସେଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବା ସେଠୁ ସେ ଜାଗା ଛାଡିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଦିନ ଦଶରଥ ଦେଖିଲା ବିପରୀତ, ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡିଲା ନିରିଘାତ। ସେଦିନ ଦଶରଥ ଦେଖିଲା ବିପରୀତ। ବିପରୀତ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ନା ନକାରାତ୍ମକ। କଣ ଦେଖିଲେ? ନା ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡିଲା ନିରିଘାତ। ନିରିଘାତ ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ନିରିଘାତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବଜ୍ର। ପର୍ବତ ଉପରେ ବଜ୍ର ପଡିଲା। ବାମ ନୟନ ଯେ ସ୍ଫୁରଇ ଘନ ଘନ। ବାମ ନୟନ, ବାମ ନୟନ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ନା ନୟନ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ପିଲାମାନେ? ଆଖି। ବାମ ଆଖି ସ୍ଫୁରଇ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପନ ହେଲା ବା ଡେଇଁବା।
आमे कहती जे बाम आखि जदि डेउची पुओ पिलांकर ताहले किछि असुविधा हबो यदि झियो पिलांकर डेउची ताहले कोन मना किछि शुभ हबो गोटे गीत रे थिला जे डेउची मो बाखी आजि किए आसीबो कि सकाळु सकाळु किया काउरा बेका का का काउरा बेका का का। तो ठीक से परी एठी कोन हेछि ना दशरथंकर बाम आखि डेइछि तो दशरथ जदि बाम आखि डेउछि ताहले कोन ना निश्चित भाव में पुरुष मानकर जदि बाम आखि डेइब ताहले अशुभ हबो। तो एठी से कोन करछंती ना जो विपरीत भाव देखिछंती जो नकारात्मक चिंता जो भयर चिंता तांक मनरे जागृत होई अछि। गिद्ध पक्षी उपरे उड़ई पुन पुन बाम नयन से स्फुरई घन घन गिद्ध पक्षी उपरे उड़ई पुन पुन। गिद्ध पक्षी अर्थात किए ना सागुणा। सागुणा पक्षी कौन करिछि ना पुनः पुनः माने सागुणा पक्षी बहुत गुड़िए घूरी बुलुछंती कोठे घूरी बुलुछंती ना तांको उपरे मनुष्य शरीर उपरे बसई आसी काक उपसर्ग बीजे बोलंती थोके लोक कौन ना मनुष्य शरीर उपरे मनीष शरीर उपरे कौन ना काक पक्षी अर्थात किए ना काऊ काऊ आसी बसी जाइछि। काऊ जेतेबेले बसी जाइछि सेतेबेले कौन ना उपसर्ग बीजे बोलंती थोके लोक किछि लोक थोके लोक अर्थ कौन ना किछि लोक भाबुछंती कौन भाबुछंती ना उपसर्ग उपसर्ग अर्थात कौन ना विघ्न विघ्न हब बोली भाबुछंती। जेतेबेले बाँ आखि डेइची बारंबार बाँ आखि डेउची सागुणा माने ऊपरे उड़ी बुलुछंती काऊ आसी मनिषर ऊपरे बसी पड़ुची तो किछि उपसर्ग किछि विघ्न हेबो बोली किछि लोक कहउछंती। श्रीरामर आगरे श्रुगाल राब दियंती कुहुडी होइन आकाशे कुहू झटकंती। से कौन करुछि ना श्रीरामर आगरे श्रुगाल अर्थात बिलुआ बिलुआ कौन करुछि ना ता राब देउछि बिलुआ बोबोउछि। कुहुडी होइन आकाशे कुहू झटकंती कुहुडी मेघाच्छन्न हो जाइछि माने कुहुडीर आस्तरण चारिआडे जमी जाइछि आ कुहू कुहू झटकुछि से माने कोन जेपरि सूर्य किरण पड़िले कुहुडी मुक्त सम झटके ठीक सेही परि कोन होउछि ना से जेतेबेले प्रत्यावर्तन करूछन जेबेले तांकर मनरे भय जात होई जाइछि जेतेबेले से भयभीत होई जाइछन्ती सेतेबेले से जो विपरीत भाव को दर्शन करिछन जो नकारात्मक चिंताधारा तांक मनरे आस जाइछि सेतेबेले से देखिछन्ती जे बाम नयन कौन होची ना डेउची बाँ आखि डेउची बाँ आखि खाली डेउनी तो चारिआडे आकाश रे सागुणा माने बुलुछंती काऊ आसी मनीष उपरे बसिलाणी श्रुगाल रामचंद्रंक आगरे कौन राब देलाणी आउ कुहुडीर आकाश कुहुडी चारिआडे कुहू झटकंती कुहुडीर आस्तरण चारिआडे जमी गलाणी से आहुरी भयभीत होई गलेणी पर्वत उपरे पुणी वज्र पड़िछि। तो तापरे कौन हेछि पिला माने सूर्यंकर किरण होइला न्यून कि जानी दिनकर पूर्णिमार जह्न। से कहउछंती जे सूर्यंकर किरण होइला न्यून सूर्यंकर किरण न्यून हला बा सूर्यंकर किरण कमी गला न्यून अर्थात कौन ना क्षण एठी कौन हबो ना कमी जीवा सूर्यंकर प्रकोप बा सूर्यंकर जो किरण तेज रही से तेज आस्ते आस्ते कमी जाइछि कि जानी दिनकर पूर्णिमार जह्न। से कहउछंती जे दिनकर अर्थ किए ना सूर्य सूर्य सते कि पूर्णिमार जह्न परि मने होउछंती पूर्णिमार जह्न कौन ना जेते उज्ज्वलित ठीक सेही परि सूर्यंकर तेज ठू जहाले भी पूर्णिमार जह्न कम। तो से कहउछन जे कि जानी दिनकर काहे के जानी लागुछि ई सूर्य पूर्णिमार जह्न परि हो जाइछन्ती तांकर कौन ना किरण कमी कमी जाइछि किरण न्यून हिछि। धूमकेतु उदय होइला कि गगने दिवसेण उदय होइला तारा माने से कहउछन्ती धूमकेतु धूमकेतु पिला माने कोन ना लांजी तारा जो हमें कहंती जे धूमकेतु उदय होइला कि गगने गगने अर्थात आकाशरे धूमकेतु उदय हैला कि दिवसेण उदय होइला तारा माने दिवसेण उदय होइला तारा माने ए दिवसेण अर्थात कोन ना सकाळ रे दिन रे दिवसेण अर्थ कोन ना दिन रे उदय होले कि तारा माने केतबेले देखा जांती ना रात्रि रे देखा जांती जेतेबेले सूर्यंकर प्रकोप कमी जाए सूर्यंकर तेज बा सूर्यंकर किरण कमी जाए सेतेबेले तारा माने देखा जांती से सकाळ समय रे ही कोन हिची ना सूर्यंकर प्रखर किरण कमी जाइछि सते जेमिति लागुछि कि धूमकेतु आकाश रे देखा जाइछि सते जेमिति लागुछि कि तारा माने आकाश रे
ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦିନକର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜହ୍ନର ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି କି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜହ୍ନର ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି କି ବୋଲି ମନେ ହଉଛି। କୁହୁଡି କଲା ପ୍ରାୟ ନଦୀ ସଇ ଦିବସ, ପ୍ରବଳ ହୋଇନ ଯେ ବହଇ ବତାସ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କୁହୁଡି କଲା ପ୍ରାୟ ନଦୀ ସଇ ଦିବସ, ଦିନଟା ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନରେ କଣ ହୁଏ ନା ରାସ୍ତାଘାଟ କୁହୁଡି ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ବା କାକର ଚାରିଆଡେ କାକରର ଆସ୍ତରଣ ଜମିଯାଏ, ଚାରିଆଡେ କୁହୁଡି ଦେଖାଯାଏ। କୁହୁଡି ଦେଖାଗଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମକୁ ଦୂର ସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡେ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦେଖାଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଦିନଟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ହୋଇନ ବହଇ ବତାସ, ବତାସ ବି ବହିଲାଣି, ଅର୍ଥାତ ଜୋରରେ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଜୋରରେ କଣ ହେଲାଣି ନା ବତାସ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଦଶରଥ ବିଚାରେ ଉପସର୍ଗ କଥା, ଦଶରଥ ଉପସର୍ଗ କଥା ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ବିଘ୍ନ କଥା ବିଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତରେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଘ୍ନ ହବ, ସତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦଶରଥ ବିଚାରେ ଉପସର୍ଗ କଥା, ବଶିଷ୍ଠକୁ ରାଇ ବିଚାରେ ମହାରଥା। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦଶରଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦଶରଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଦଶରଥ କୁଳଗୁରୁ କାହାର ନା ଦଶରଥଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ କିଏ ନା ବଶିଷ୍ଠ। ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦଶରଥ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ହବ, କିଛି ଗୋଟେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଡାକି ବିଚାରେ ମହାରଥା, ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଋଷିଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସଂକୁଣ୍ୟ ମାନ ଯେ ବିପରୀତ ଦିଶଇ, ମୋହର ମନକୁ ଇଏ ଶୁଭନ ଆଶଇ। ସଂକୁଣ୍ୟ ମାନ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ସଂକେତ। ଏଇ ଯୋଉ ସଂକେତ ଗୁଡାକ ବଜ୍ର ପଡିଛି କୋଉଠି ନା ବଜ୍ର ନିରିଘାତ ହଉଛି କୋଉଠି ନା ପର୍ବତ ଉପରେ, ବାଁ ଆଖି ଡେଉଁଛି, ବାଁ ଆଖି ଡେଇଁବା ସହିତ ପୁଣି କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ବିଘ୍ନର କଥା ଆସିଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ଶୃଗାଳ ରାବ ଛାଡୁଛି, କାଉ ଆସିକି ମଣିଷ ଉପରେ ବସୁଛି, ଉପରେ କଣ ନା ଗିଧ ପକ୍ଷୀ ଅର୍ଥାତ ଶାଗୁଣା ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଯୋଉ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ସଂକୁଣ୍ୟ ମାନ ଯେ ବିପରୀତ ଦିଶଇ, ମୋହର ମନକୁ ଇଏ ଶୁଭନ ଆଶଇ। ଏ ସଂକେତ ଗୁଡାକ କଣ ନା ବିପରୀତ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମୋ ମନ କାହିଁକି କେଜାଣି ଶୁଭ ମୋ ମନକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ବିପରୀତ ହୋଇବାକୁ ଆଜ, ପ୍ରମାଦ ହୋଇବ ଇଏ ମୋହର ଏଡେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବଶ୍ୟ ବିପରୀତ ହୋଇବାକୁ ଆଜି କଣ ବିପରୀତ ହେବ କି, ପ୍ରମାଦ ହୋଇବ। ପ୍ରମାଦ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଅଶୁଭ ହୋଇବ ଇଏ ମୋହର ଇଏଡେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୋର ଯୋଉ ଶୁଭ କାମ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ମୁଁ କଣ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିବାହ ହୋଇଛି, ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି ମିଥିଳା କଟକରୁ, ସେଇଟା କଣ ଅଶୁଭ ହବ କି? ଏ ଯୋଉ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଅଶୁଭ ହବ କି? ମୁନିଏ ବୋହିଲେ ହୋ ଆନ ନାହିଁ କିଛି, ଏକ କଥା ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ତୋର ଅଛି। ମୁନିଏ ବୋହିଲେ ଅର୍ଥାତ କିଏ ନା କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି କିଏ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କାଳେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛି, ଏ କିଛି ନାହିଁ ରେ, ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ କି ଭୂତ ପ୍ରେତ। ଠିକ ସେପରି କଣ ହେଇଛି ନା ମୁନିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗୁଡାକ କିଛି ନାହିଁ। କଣ ଅଛି ଏଠି? କିଛି ନାହିଁ। ଏକ କଥା ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ତୋର ଅଛି। ଭ୍ରାନ୍ତ ଅର୍ଥ କଣ ନା ତୋ ମନରେ ଭ୍ରମ ସଞ୍ଚରି ହଉଛି, ତୋ ମନ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ବା ଭ୍ରମଯୁକ୍ତ ଆମେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଭ୍ରମ ତ ମନରେ ଆସିଛି। କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ଐରି ଯେ ଅଟଇ ପରଶୁରାମ, ସିଦ୍ଧ ବନେଇହୁ କରି ଅଛଇ ଆଶ୍ରମ। ସିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି। କଣ ନା କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ଐରି, କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ଐରି ଅର୍ଥ କଣ ନା ଶତ୍ରୁ। କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ଐରି ଯେ ଅଟଇ ପରଶୁରାମ, ସିଦ୍ଧ ବନେଇହୁ କରି ଅଛଇ ଆଶ୍ରମ। ଏଇ ସିଦ୍ଧ ବନରେ ସିଏ ଆଶ୍ରମ କରିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମନ ପକ, ମିଥିଳା କଟକରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛନ୍ତି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି, ବୈଶାଳୀପୁରରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲା ପରେ ସୁର ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିପୁଳ ବନରେ ପୁଣି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି ସକାଳୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବନରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ। ସେଠି ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ, ବିସ୍ତାରିତ ଆଶ୍ରମରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଶ୍ରମରେ ରହି ନିଜର ଚତୁର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଚଉଠି ମନାଇ ସେଠି ନୀତି ନିୟମ ସାରି କଣ କରିଛ ନା ସିଦ୍ଧ ବନ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ସିଦ୍ଧ ବନ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ବିପଦର ସଂକେତ, ଏଇ ଯୋଉ ବିପରୀତ ଭାବ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଉ ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ନେଇ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କୁଳଗୁରୁ
वशिष्ठ को प्रश्न पचारि वशिष्ठ कहते एगुड़ाक किछि नाही एगुड़ाक तुम मनर भ्रम किंतु गोटे कथा मन रख जे क्षत्रिंकर इरी जे अटई परशुराम सिद्ध बनेहु करी अछई आश्रम क्षत्रिंकर जो ऐरी परशुराम क्षत्रियंकर जो शत्रु परशुराम सिद्ध बन रे आश्रम करिसंती से नपुण हे भेट पड़ी जाई आज दाहाकू देखिले जे होइब मंद कार्य से कहउचंती से नपुण हो भेट पड़ी जाई आज सीए न भेट पड़ी जांतु जदि सीए भेट पड़ी गले ताहाकू देखिले जे होइब मंद कार्य सबु किछि बिगड़ी जीव सबु किछि भूल भाल हे जीव सबु किछि विपरीत हे जीव बोली से सूचाई दउछंती येते बोली तहु जे करंती गमन ध्याने बसिथिला जे रेणुका नंदन किए ना रेणुका नंदन हेउछंती परशुराम कहीं ना परशुराम को मां को नाम हेउछि रेणुका ताहाकू देखिले जे होइब मंद कार्य से काहाकू देखिले मंद कार्य हबो बोली कहिसंती ना परशुराम को भेटले मंद कार्य हबो बोली कहिसंती तो परशुराम कौन करिसंती से परशुराम को विषय रे पुनी कहउचंती जे येते बोली तहु जे करंती गमन चालो चालो एठू चाली जिबा बा एठू एही स्थान परित्याग करिबा ध्याने बसिथिला जे रेणुका नंदन ध्यान रे बसिथिले परशुराम एही सब कथा जेते बेले चालीछि से समय रे के ना रेणुका नंदन से सिद्ध मन रे बा परशुराम से सिद्ध मन रे कोन करछंती ना ध्यान रे बसिछंती ताहापरे कोन हिछि ध्यान छाड़िला जे परशुराम मुनि समाधि भाजिला जे वीरतुर शुणी ध्यान छाड़िला जे परशुराम मुनि कौन है ना ध्यान तार भांगी गला ध्यान सिकु से छाड़ी देला कहीं छाड़िला ना समाधि भाजिला जे वीरतुर शुणी समाधि भाजिला समाधि अर्थात कौन ना समाधि ध्यान रो गोटे अवस्था समाधि अर्थात कौन ध्यान रो विभिन्न अवस्था थाए पद्मासन जमिति आमे करंती पद्मासन त्रिकोणासन वृक्षासन सेमिति ठीक सही परि ध्यान रो भी विभिन्न अवस्था थाए तो से समाधिस्थ होइतिले भाजिला जे वीरतुर शुणी वीरतुर अर्थात कौन ना वीर वाद्य जो विजय रो जो जय उल्लास रो वाद्य शुणुथुला जो बाजुथुला ताकू माने सेटा को शुणी भाजिला अर्थात भांगी गला भांगिला कौन है ना परशुराम कर ध्यान भग्न हैला मने विचार इसे किस जे शब्द श्रवण को शुभ इसे वीरतुर वाद्य से मने मने विचार करुछंती जे की वीर वाद्य मते शुभा जाउछि से कहउछंती जे की वीर वाद्य मते शुभा जाउछि श्रवण को शुभई श्रवण अर्थात कौन ना कान को शुभई कान को शुभई से वीरतुर वाद्य वीरतुर कौन ना वीर वाद्य बा विजयर वाद्य विजयर वाद्य शुणी से कहउछंती मने विचार करुछन जे केउ प्रकार शब्द आबर की वीरे अछंती देह घेनी वीरंत मारी शून्य कलई मेदिनी से कहउछंती आबर आबर अर्थात कौन ना पुणी आबर अर्थात कौन पिला माने ना पुणी बा आहु केही आहु केही वीर अछंती की घेनी आउ के वीर भी रही जाइछंती की पुणी वीरंत मारी शून्य कलई मेदिनी मेदिनी अर्थात कौन ना पृथ्वी जो वीर पुरुषों को मारी ए पृथ्वी रो सबु क्षत्रिय मानंकु सबु वीर मानंकु मु शून्य करिथिली आउरी के रही जाइछि की आबर आउ के रही जाइछि की पुणी वीरतुर सुभिला क मते केवण वीर प्रतापी होइला जगते पुणी वीरतुर सुभिला कि मते केवण प्रतापी होइला जगते आउ थरे कोन मते वीरतुर सुभिलानी किए आउ ए प्रतापी किए आउ वीर कोन ना किए बा केही वीर केवण अर्थ कोन ना किए केउ वीर किए पुणी ए जगतरे वीर हेबार प्रतापी हेबार आस्फालन प्रतापी हेबार पराकाष्ठा देखौछि पूर्वर कथा मान नाही कि से शुणी वीरतुर बजाई जे केवण गुण घेनी
ପୂର୍ବର କଥା ମାନ ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିଥିଲି, 21 ଥର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିଥିଲି, ସହସ୍ର ରାଜୁନକୁ ମାରିଥିଲି, ମୋ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ସେ କଣ ଶୁଣି ନାହିଁ ଯେ ପୁଣି ଥରେ କଣ କରୁଛି ନା ତା ବୀରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇବାକୁ କିଏ ସେ ବୀରତ୍ୱର ତୁରୀ ବଜାଇ ବା ବୀର ତୁର ବଜାଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ବୀର ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ ମୁଁ ବୀରଙ୍କର ନାଥ, ଯେ ବୀର ବୋଲିବ ଛେଦଇ ତାର ମାଥ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୀର ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ ମୁଁ, ବୀର ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ, ଗଞ୍ଜନ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଦମନକାରୀ। ବୀର ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ ମୁଁ ବୀରଙ୍କର ନାଥ, ଯେ ବୀର ବୋଲିବ ଛେଦଇ ତାର ମାଥ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ବୀର ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ, ଯୋଉମାନେ ବୀର ଦର୍ପ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ବିନାଶକାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୂଳେ ମାରିଦିଏ, ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିଦିଏ। ଯେ ବୀର ବୋଲିବ ଛେଦଇ ତାର ମାଥ, ଯିଏ ବୀର ବୋଲି କହିବ ମୁଁ ତାର ମସ୍ତକକୁ, ମାଥ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ତା ମସ୍ତକକୁ ଛେଦନ କରିବି, ତାକୁ ମାରିଦେବି। ବୀର ବୋଲି ମୁଁ ଯେ ନ ଥୋଇଲି ସୀମା, ଏତେ ବୋଲି କୋପଲାକ ପରଶୁରାମା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୀର ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ସୀମା ରଖିଲି ନାହିଁ, ଏପଲକ ବୀର ବୋଲି ମୁଁ ଯେ ନ ଥୋଇଲି ସୀମା, ଏତେ ବୋଲି କୋପ କଲାକ ପରଶୁରାମା। ତ କୋପ କଲେଣି କିଏ? କୋପ କରୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ, କୋପ କଲେଣି ଯେ ବୀର ବୋଲି ମୁଁ ନିଜର ସୀମାକୁ ଚାରିଆଡେ କଣ କରିଥିଲି ନା ଖେଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ଇଏ କିଏ? ସେ ସମୟରେ ପୁଣି ବୀରତୁର ବଜାଇ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରଶୁରାମ କଣ ହେଲା ନା କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେଣି, ସିଏ କୋପ କଲେଣି, ରାଗି ଗଲେଣି। ନିଶ୍ୱାସ ଖରତର କାଳ ସର୍ପ ଜାଣି, ଘନ ଘନ କୋପ ଯେ କରଇ ପଶୁମଣି। କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଶ୍ୱାସ ଖରତର, ଖର ଅର୍ଥ କଣ ନା ତୀବ୍ର, ମାନେ ଜୋରରେ, ଜୋରରେ, ଖରତର କାଳ ସର୍ପ ଜାଣି ମାନେ କାଳ ସର୍ପ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା କାଳ ନାଗ, ଯୋଉ ସାପ, ଯୋଉ କାଳ ସର୍ପ ସେ ଯେମିତି କଣ କରେ ନା ଜୋରରେ ଫଁ ଫଁ ହୁଏ, ନିଶ୍ୱାସ ସେପରି କଣ ହେଲାଣି ନା ଜୋରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଘନ ଘନ କୋପ କରଇ ଯେ ପରଶୁମଣି, ଯେ କରଇ ପରଶୁମଣି ଅର୍ଥାତ ପରଶୁରାମ କଣ କଲେ ନା କୋପ କଲେଣି, ଆହୁରି ରାଗି ଗଲେଣି। ବନସ୍ତରୁ ବାହାର ହୋଇ ଦିଶିଲା ଋଷି, କଳା ମେଘ ବିଦାରିକି ବାହାର ହୁଏ ଶଶୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବନସ୍ତରୁ, ବନରୁ ବାହାର ହୋଇ ଦିଶିଲା ଋଷି। ସେ କଣ ନା ପରଶୁରାମ ବଣରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ବୀରତ୍ୱର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲାଣି। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରାସାଦକୁ ଛାଡି, ବା ପ୍ରାସାଦ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତପସ୍ୟା ସ୍ଥଳକୁ ଛାଡି, ଅରଣ୍ୟକୁ ଛାଡି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କଳା ମେଘ ବିଦାରିକି ବାହାର ହୁଏ ଶଶୀ, ଯେମିତି କଳା ମେଘ କୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବା ଆକାଶରେ କଳା ମେଘକୁ ଦୂର କରି ଶଶୀ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ଜହ୍ନ ବା ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି କଣ ନା ଯୋଉ କଳା ମେଘକୁ ବିଦାର କରି, କଳା ମେଘକୁ ଆଡେଇ ଦେଇ କଣ କରନ୍ତି ନା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଠିକ ସେହିପରି ବନସ୍ତରୁ ବାହାର ହୋଇ ଦିଶିଲା ଋଷି। ବନସ୍ତରୁ ବାହାର ହୋଇ ପରଶୁରାମ, ସେ କହେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି କି ଶିରରେ ନାଗବନ୍ଧ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଟା, ଶ୍ରବଣେ କୁଣ୍ଡଳ କଟିରେ କାଛଟା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ନା କବି ବଳରାମ ଦାସ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆଭିଜାତ୍ୟ, ପରଶୁରାମଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ବାହାରକୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେଘକୁ କଣ ନା ବିଦାରିକି ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଠିକ ସେଇପରି କିଏ ନା ଦିଶିଲା ଋଷି ପରଶୁରାମ ସେପରି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି କି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିରରେ ନାଗବନ୍ଧ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଟା, ଶିର ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ମସ୍ତକ, ମସ୍ତକରେ ନାଗବନ୍ଧ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କଣ ବୁଝ ନା ମସ୍ତକରେ ଦେଖିଥିବ ସାଧାରଣତଃ ଋଷି ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଜଟା କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ଜଟାଟା ମାନେ ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇ ହୋଇଥାଏ, ନାଗ ମାନେ ନାଗ ସାପ ଯେମିତି ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇ ହେଇକି ଥାଏ, ଫଣା ଟେକିକି ଥାଏ, ଠିକ ସେଇପରି ନାଗବନ୍ଧ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଟା। ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର। ସେ ଯୋଉ ଜଟାଟା କଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଲାଗୁଛି। ଯୋଉ କଣ ନା ନାଗବନ୍ଧ ଜଟା, ଯୋଉ ମଣିବନ୍ଧ ବା ଯୋଉ ରତିବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ମସ୍ତକରେ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଜଟା ଥାଏ, ସେଟା ନାଗ ସାପ ପରି ସେ ଗୁଡେଇ ହୋଇ ଯେମିତି ଥାଏ, ସେ ନାଗ ସାପ ପରି ଗୁଡେଇ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି। ସର୍ବଣେ କୁଣ୍ଡଳ କଟିରେ କାଛଟା, ସର୍ବଣେ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା କାନରେ, କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ, କୁଣ୍ଡଳ ହଉଛି କାନରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର।
କାନରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି କଟିରେ କାଛଟା। କଟି ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଅଣ୍ଟାରେ, କାଛଟା ମାନେ କଣ ନା କାଛଟା ମାନେ କୌପିନି। କୌପିନି, କୌପିନି ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛେ, ଶିରରେ ନାଗବନ୍ଧ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଟା ଶ୍ରବଣୀ କୁଣ୍ଡଳ କଟିରେ କାଛଟା। କଣ ନା ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ କାଛଟା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ କଣ ରହିଛି ନା କୌପିନି ରହିଛି। ଆଉ କୌପିନି ରହିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, ଇସତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଣ ହେଇଛି ନା ଜଟା ଗୁଡା ଯାଇଛି। ତ ପରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି, ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ୍ଠେଣ ତୁଳସୀ ରୁଦ୍ରକ୍ଷ ମାଳ ସାଜି ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ ହୃଦରେ ବିରାଜି। ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ସାଜି, କଣ୍ଠେଣ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଠରେ, କଣ୍ଠରେ କଣ ହେଇଛି ନା ତୁଳସୀ ଆଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ତମେ ମୋ ପିଲାମାନେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଏଠି ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖା ଯାଉନି। ସେ କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ଜଟ ରହିଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାହା ସେ ହାତରେ କଣ ଧରିଛନ୍ତି ନା ଧନୁ ତୀର ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କଣ ଧରିଛନ୍ତି ନା କୁଠାର ଧରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ ନା ପଛ ଭାଗରେ କଣ ରହିଛି ଧନୁ ତୀରର ଯୋଉ ସବୁ ଗୁଡିଏ ଧନୁ ତୀର ରହିଛି, ଆଉ ହାତରେ ରହିଛି ଏଠି ବାଘଛାଲ ରହିଛି। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯିବା, ଆମେ କଣ୍ଠେଣ ତୁଳସୀ, କଣ୍ଠେଣ ତୁଳସୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ସାଜି ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ ହୃଦରେ ବିରାଜି। ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ପୁନେଇର ଚାନ୍ଦମାଳ। ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ପୁନେଇର ଚାନ୍ଦ ମାଳ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଯୋଉ ଜହ୍ନକୁ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହୃଦୟରେ ବିରାଜି, ମାନେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କଣ୍ଠରେ କଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତୁଳସୀ ମାଳା ଆଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା। କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ କଟିରେ ଓହ୍ଲାଇ, କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ କଟିରେ ଓହ୍ଲାଡ଼ି ଆୟଣ ତାହାର ଛଇ ସେ ଭିଡ଼ି। କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ, କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ ମାନେ କଣ ନା କୃଷ୍ଣ ସାର ମୃଗର ଛାଲ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆୟଣ ତାହାର ଅଛଇ ଯେ ଭିଡି, ତାକୁ ସେ ଭିଡି କରି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଜିନ ଛାଲ, କଣ କୃଷ୍ଣଜିନ ଛାଲର ଅର୍ଥ ନା କୃଷ୍ଣ ସାର ମୃଗର ଛାଲ, କୃଷ୍ଣ ସାର ମୃଗର ଛାଲକୁ ସିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। କଷା ବସ୍ତ୍ର ପରିହରଣ କଟିରେ କାଛଟି ପବିତ୍ର ଉତ୍ତରୀ କରିଣ କୁଶଗଣ୍ଠି। କଷା ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସିଏ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। କଟିରେ ପୁଣି ଅଣ୍ଟାରେ କୌପିନି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଟାରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କୌପୁନି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଉତ୍ତରୀ, ଉତ୍ତରୀ ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ଉତ୍ତରୀୟ, ଯୋଉ ସଭା ସମିତିକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଥିବ କିଛି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତ ଏଠି ଉତ୍ତରୀର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଏଠି ଉତ୍ତରୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉତ୍ତରୀୟ ବା ଗାମୁଛା, ଉତ୍ତରୀୟ ବା ଗାମୁଛା। ସେଇ ଗାମୁଛାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୁଶ ଗଣ୍ଠି ଧରିଛନ୍ତି। କୁଶ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ନା ଘାସ ଜାତୀୟ ଗଛ, ଘାସ ଗଛ, ତାକୁ କଣ ନା କୁଶ ଗଣ୍ଠି ସାଧାରଣତଃ ଧରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ କମଣ୍ଡଳୁ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଧରିଥାନ୍ତି, ସେଠି କୁଶ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି କଣ କରନ୍ତି ନା ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଋଷି ମାନେ। ତ ଏଠି ସେହି କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୁଶ ଗଣ୍ଠିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଧରିଛନ୍ତି। ଜାଗଯଜ୍ଞ ପାଉସ ବିଲୋପେନ ଅତି ଦୀର୍ଘ ଦାଢି ପରହର ନିଶ ଅଛଇ ହାଦେ ଉଡି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜାଗଯଜ୍ଞ ପାଉସ, ପାଉଁଶକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଲେପନ, ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଲେପନ କରିଛନ୍ତି। ବିଲେପନ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲେପନ କରିଛନ୍ତି। ଅତି ଦୀର୍ଘ ଦାଢି, ତାଙ୍କର ଦାଢି କଣ ନା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାଢି। ପରହର ନିଶ ଅଛଇ ହାଦେ ଉଡି, ପରହର ନିଶ ମାନେ ଫର ଫର ଉଡୁଛି। କଣ ହଉଛି ନା ଫରହର,
ଫରହର ହବ। ଫରହର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଫର ଫର ଉଡିବା। ଫର ଫର ନିଶ ଅଛଇ ହାଦେ ଉଡି। ନିଶ ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛି ନା ଉଡୁଛି। ସେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ସେ କାଳ ସର୍ପ ପରି କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଜୋରସୋରରେ ହଉଛି। ତ ନାକର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ନିଶ ମଧ୍ୟ ଫର ଫର ଉଡୁଛି। ପିଠିରେ ପକାଇ ଅଛଇ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ କପାଳେ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରି ଅଛି ଭଲ। ପିଠିରେ ପକାଇଛନ୍ତି କାହାର ଛାଲ ପକେଇଛନ୍ତି ନା ବାଘର ଛାଲ ପକେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପଛ ଭାଗରେ ଅଣ୍ଟାରୁ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ବାଘ ଛାଲ ଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗରେ ବାଘ ଛାଲ ରହିଛି। ଆଉ କଣ ନା କପାଳେ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରି ଅଛି ଭଲ। ଭାଲର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କଣ ନା କପାଳ। କପାଳେ କପଳେ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରିଅଛି ଭଲ। ସେ କଣ ନା ଯୋଉ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତିନି ଖଣ୍ଡ ମାନେ ତିନିଟା ଏମିତି ଏମିତି ଚନ୍ଦନ ଟାଣିଥାନ୍ତି ବା ତିନିଟି କଣ ନା ଗାର ଟଣା ଯାଇଥାଏ ମସ୍ତକରେ। ତ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କପଳେ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରିଅଛି ଭଲ। ଶ୍ରୋହା ପ୍ରକ୍ଷଣୀ ଯେ କୁସମନ୍ତ୍ର ପୋଥି କାଖ ମୂଳରେ ସେ ଅଧାରି ଗୋଟି ଅଛି। ଶ୍ରୋହା ପ୍ରକ୍ଷଣୀ ଯେ କୁସମନ୍ତ୍ର ପୋଥି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୋହା ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? ଶ୍ରୋହା ମାନେ ତମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଘିଅ ପକେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହୃତ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ କଣ କାଠର ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ କାଠ ଚାମଚ ବୋଲି ବି ତମେ ତାକୁ କହିପାରିବ। ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବେଣ୍ଟ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ ବୋଲି ଥିବ। ତା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଯଜ୍ଞରେ ନେଇ ଘିଅକୁ ଢାଳିଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୋହା, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୁବ ସୃଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିବା ଗୋଟେ କଣ ବସ୍ତୁ। ତ ଶ୍ରୋହା କହିଲେ କଣ ନା ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ହଉଛି ଶ୍ରୋହା। ପ୍ରକ୍ଷାଣୀ ଯେ କୁଶମନ୍ତ୍ର ପୋଥି। ପ୍ରକ୍ଷାଣୀ ଅର୍ଥ କଣ ନା କୁଶ। କୁଶ ଯୋଉ କୁଶ ପଟୁ ବା ମାନେ କୁଶ ଦେଖିଥିବ ଯେ କୁଶ ପଟୁ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ତ ସିଏ ତ ପ୍ରକ୍ଷାଣୀ ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ ନା କୁଶ ପଟୁ। ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କର ବେଶ ପରିଚ୍ଛଦ ରହିଛି ଆଉ ସେ କଣ କଣ ସବୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଷୟରେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋହା ପ୍ରକ୍ଷଣୀ ଯେ କୁଶମନ୍ତ୍ର ପୋଥି କାଖ ମୂଳରେ ସେ ଅଧାରି ଗୋଟି ଅଛି। କାଖ ମୂଳରେ କଣ ଅଛି ନା ଅଧାରି। ଅଧାରି ମାନେ କୁରାଢୀ ସଦୃଶ ବା କଟୁରୀ ସଦୃଶ। କଟୁରୀ ସଦୃଶ ଅସ୍ତ୍ର। କଟୁରୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି କଣ ନା ଅଧାରି। ଅଧାରି ମଧ୍ୟ ସେ ଧରିଛନ୍ତି। ସେ କଣ କଣ ଧରିଛନ୍ତି ନା କୁଶ ପଟୁ ଧରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିବା ଘିଅ ଢାଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିବା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଧରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପିଠିରେ ବାଘଛାଲ ପକାଇଛନ୍ତି। କପାଳରେ ତିନି ଖଣ୍ଡ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ନା ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ କିମ୍ବା ଇଏ ଲଗାଇ ନିଶ ତାଙ୍କର ଉଡୁଛି। ଏବଂ ଯଜ୍ଞର ପାଉଁଶକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶରୀରରେ ଲେପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପକେଇଛନ୍ତି ସିଏ ପବିତ୍ର ଉତ୍ତରୀୟ ବା ଗାମୁଛା ପକେଇଛନ୍ତି। କଟିରେ କାଛଟି କୌପନି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। କଷା ବସ୍ତ୍ର ସିଏ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର। କଷା ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ କଣ ହଳଦିଆ ବା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ। ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ସେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଜିନ ଛାଲ କଣ ନା ମୃଗ ସାର ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ସାର ମୃଗ ଅଛି ତାର ସେ ଛାଲ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ ଆଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳ ଅଛି। ଏବଂ ତାହା ସହିତ କଣ ହେଇଛି ନା ଯୋଉ ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦୁଆଳ ମାଳ ପୁନେଇ ଚାନ୍ଦର ମାଳକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗକୁ। ବେଦ କରାଣ୍ଡି ଉଦୁ ବାଳକ ବଛା ଖଣନ୍ତି କମଣ୍ଡଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା। ସେ କଣ ନା ବେଦ କରାଣ୍ଡି। କରାଣ୍ଡି ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ଛୋଟ ମାଛ। ଉଦୁ ବାଳକେ ବଛା। ବଛା ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ବାଛୁରୀ। ବାଛୁରୀ ଯେମିତି ଡିଆଁ ମାରେ ଇଏ କରେ ଠିକ ସେଇପରି ବେଦକୁ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଆୟତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଖଣନ୍ତି କମଣ୍ଡଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା। କମଣ୍ଡଳ ଦେଖିଥିବ ଋଷି ମାନେ ଧରନ୍ତି ଜଳ ଧରିବାର ଗୋଟେ କଣ ନା ପାତ୍ର। ଜଳସେଚନ ପାତ୍ର। ତାହାକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଧରିଛନ୍ତି।
आ ब्रह्मचर्य दीक्षा नहीं से आजीवन से जने चिरंजीवी बोली मध्य पुराण रे कहा जायछि ब्रह्मचर्य दीक्षा से आजीवन अविवाहित रहिचंती। बाम करे धनु डाहाणे कोठार कंठ तटे सोही अचित्रण भार से कहउचंती जे बाम करे अर्थात कोन ना बाम हातरे धनु डाहाणे कोठार कोठार अर्थात कोन ना कटुरी सदृश जो कहिली कटुरी सदृश अस्त्र। कंठ तटे अर्थात कौन ना कंठर शेषरे शेषरे बा पछरे सोही अच्छी शोभा पाऊ अच्छी तृणभार अर्थात कौन ना जो सब तीर को रखिबार बा सरर भार जो धनु तीरर बा धनु सरर सर भार सब रही अछि। वैष्णवा नामे कोदंड गुण देई पईता छेदन जे अछईता लाई। वैष्णवा अर्थात कौन ना परशुराम को जो वैष्णव धनु देइथिले जोड़ा में पढ़िले परशुराम को धनुसरर नाम होची वैष्णवा से वैष्णवा नाम कोदंडे गुण देई अर्थात कौन ना से जो धनु कोदंडर अर्थात कौन ना धनु कोदंडर अर्थ कौन ना धनु से धनुरे गुण देई अर्थात ताकू माने कौन ना प्रस्तुत करी रखिचंती। पईता छेदन जेतु से जने ब्राह्मण पईता पिंदिचंती तो पईता जो रहिची से पईतारे कौन हिची ना से पईतारे छंदी होई की से लई की रहिची। नयनर तेज की मिथुनर बिजुली एणे से चाहई तेणे अग्नि जली। नयनर तेज की तांको आखिर तेज की सते जेमिति तांको आखिरु निया बाहरुछि की मिथुनर बिजुली पिला माने मिथुनर बिजुली अर्थ कोन मिथुन कोन तमे सब भाबुथबो मिथुन माने तो गोटे राशि तार कोरे हमर जो राशि चक्र अछि सेटरे मिथुन तो गोटे राशि आ ताहले मिथुनर बिजुली कोन पिला माने राशि को नहीं आमे कोन ना ओडिया जो मास गुडी का हमर विभक्त होईछि तो मेष वृष मिथुन सेमिति बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ तो बैशाख रे किए गला ना मेष राशि बैशाख ज्येष्ठ रे किए ना वृष राशि आषाढ़ रे किए ना मिथुन राशि तो मिथुन राशि एठी कोन हेची ना आषाढ़ आ आषाढ़ रे कोन हुए आषाढ़ मासरे मासर वर्षार बिजुली बोली एठी कहा जाईची। बुझ पिला माने नयनर तेज की मिथुनर बिजुली एणे से चाहई तेणे अग्नि जली सते जेमिति लागुची अग्नि परिका से सब किछि को जाली देबे। नयनरे तेज की मिथुनर बिजुली मिथुन अर्थात आषाढ़ मासर बिजुली परी काले मन हेउछि कि ए कथा सिए भाबुछंती। निश्वास बहन्ते हलई नासार बिंबर रोमटांकरई ओष्ठ थरहर से कहउछंती जे निश्वास बहन्ते हलई नासार बिंबर ए जो नासार दुई कौन ना प्रकोष्ठ अच्छी जो कोठरी अच्छी बा नासार गह्वर जो अच्छी से कौन होची ना बहन्ते निश्वास बहु बहु से कौन होची ना हलुची से सते जेमिति प्रकंपित होई उठुची रोमटांकुरी उठुची जेतेबेले रोम जेतेबेले तमे भयभीत होइजिवो तमे कौन बना रोम गुडाक टांकुरी उठिबो। ओष्ठ थरहर ओष्ठ अर्थ कौन पिला माने ना ओठ मध्य थरहर होई जाउची कहीं ना जो परशुराम यही अवतार देखी तांकर जो महाप्रतापी वीर भयभीत अवतार देखी के ना समस्ते भयभीत हो जाउछंती। तो आज एतिकी आमे कौन पढ़िले ना परशुराम भेट आमे पढ़िले परशुराम भेटर कौन ना प्रथम भाग को आमे वर्तमान पढ़िचंती आपर आमे द्वितीय भाग रे सविशेष परशुराम भेट को पढ़िबा पूरा परशुराम भेट को शेष करिबा। तो प्रथम भाग रे आमे कौन पढ़िले ना आमे पढ़िले कविंकर परिचय विषय आमे किसी जानिले मूवी देखिबा पूर्व आमे जेमिते ट्रेलर देखंती आमे ट्रेलर देखिले तो पर आमे कौन करिला मूवी को एंट्री मारिले आमे विषय वस्तु को पढ़िले विषय वस्तु को जेतेबेले पढ़िले आमे कौन जानिले ना रामचंद्र मिथिला राज्य रे माता सीता को पत्नी रूप रे पाई अयोध्या प्रत्यावर्तन करुवा समय रे कौन हेची ना
विश्वामित्र ऋषिंकर आश्रम जेतेबेले रहिचंती आ सेठु जेतेबेले विदाय नेउचंती से स्थान जेतेबेले परित्याग करूचंती सेतेबेले दशरथंकर मनरे गोटे भयभीत आशंका देखा जाईची आ भयर संकेत मान देखा जाईची से भयर संकेत मान जेतेबेले देखा जाईची से भयभीत होई कोन करिचंती ना कुल गुरु वशिष्ठ को प्रश्न पचारिचंती वशिष्ठ तांको आश्वासन देई बुझाइचंती आ गोटे कथा कहिचंती जे एटी सहस्रार्जुनर शत्रु जे क्षत्रिय वंशर निपात करिथिले से परशुराम एठी रहुचंती तो सी जदि देखा गले ताहले ए शुभ कार्य सब मंद कार्य हम ठीक से समय कौन है परशुराम तपस्या भांगी केमिति भांगी ना वीर तुर को शुणी परशुराम तपस्या भांगी जाते वीर तुर को शुणी परशुराम तपस्या भांगी जाते कौन कर आसी पहुंची रामचंद्र जो दशरथंकर सैन्य सामंत पाखरे से समय कवि उल्लेख करछंती जे किपरि परशुराम देखा जाउछंती तो परशुराम किपरि देखा जाउछंती सते जेमिति जो मेघछन्न आकाश को कला मेघ को दूरे दे चंद्र देखा जाती ठीक से परि परशुराम देखा जाउछंती बोली से कहिसंती ताहा सहित कोन कहिसंती ना तांका पाखरे अछि धनु सर एवं कमंडलू से जने जेहेतु ब्रह्मचारी तांको केश को से कोन ना नागबंध सहित तुलना करिसंती तांका पाखरे कुशबटु अच्छी बोली से कहिसंती कमंडलू अच्छी कहिसंती एवं कुराड़ी बा कटुरी सदृश गोटे अस्त्र अच्छी तांकर पछ भागरे कोन रहिछि ना सरर भार रहिछि तांका पाखरे वैष्णव धनु मध्य रहिछि एवं ता सहित कोन ना तांकर गळारे तुलसी आउ कोन ना रुद्राक्षमाला मध्य शोभा पाउछि आउ कृष्णसार मृगर छाल ता सहित बाघ छाल मध्य से परिधान करिसंती एवं से कौन करिसंती ना जो उत्तरीय को मध्य पवित्र उत्तरीय को से धारण करिसंती एई सब कथा देखि से कौन कहउछंती ना नयनर तेज कि मिथुनर बिजुली यण से चाहि तेणे अग्नि जळी से सते जेमिति अग्नि रूप रे सब जळी जीवो सेटा कोन ना आषाढ़ मासर वर्षार बिजुली ना नयनर तेज तांको आखिर किरण बोली से कहउछंती निश्वास बहन्ते हलई नासार बिंबर रोमटांकर ई ओष्ठ थरहर सतेमिति रोम टांकुरी उठुची आउ ओठ बाटी मोर थरी जाउची एई सब विषय कही से कोन करिसंती ना परशुरामकर पोशाक परिषद विषय रे वर्णना करिसंती तो आज पई एतिकी आमे पढिबा आगामी अध्याय रे परशुरामकर भेट परशुरामकर भेट रामଙ୍କ सहित किपरि हला तो सेति पर्यंत तमे पढुथाओ बुझुथाओ आ लेखुथाओ परशुराम भेट पुणी देखा हबो आगामी अध्याय रे आउ गोटे भाग को नहीं परशुराम भेटर जय जगन्नाथ धन्यवाद।